रेड लाइट कम्युनिटी सेंटर में लगाया ताला। पश्चिम बर्दवान जिले के कुल्टी विधानसभा अंतर्गत लच्छीपुर जीटी रोड के किनारे लच्छीपुर बस्ती में क्षेत्र के सामाजिक कार्य के लिए आसनसोल नगर निगम द्वारा एक सामुदायिक केंद्र कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया गया था, जो वर्तमान में टाच नामक सामाजिक संस्था के अधीन है। स्थानीय निवासियों ने आज दोपहर 1 बजे कई शिकायतें कर सामुदायिक केंद्र पर ताला लगा दिया और चाबी पुलिस को सौंप दी। स्थानीय लोगों की मांग है कि वे सामुदायिक केंद्र को ग्रामीणों को लौटा दें। ग्रामीणों की शिकायत है कि सामुदायिक केंद्र कुछ खास चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं करता है और दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती है। इस संगठन ने वर्तमान में इस कम्युनिटी सेंटर को सिर्फ हॉल को घर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हालांकि संगठन ने बताया है कि गरीबों और जरूरतमंदों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसी तरह आज चैम्बर खोला गया था और मरीज भी वहां थे। कुछ स्थानीय लोगों ने अचानक हमला किया और तोड़फोड़ की। नियामतपुर चौकी पुलिस घटना की जांच कर रही है। দেখুন আমরা দেখি ঠিক আছে ডাক্তারের নাম করে, হ্যাঁ ডাক্তারের যারা গরিব দুঃখী তাদের হয়তো চিকিৎসা চলবে, কিন্তু চিকিৎসা তো কিছুই চলে না। সবাইকে ওই এক রকমের, কেউ হয়তো বললো মাথা ব্যথা, কেউ হয়তো বললো কোমরে ব্যথা, কেউ জ্বর, কিন্তু সব একই রকমের ওষুধ দেওয়া হয়। ওষুধ বাইরের থেকে লিখে দেওয়া হয়। যখন বাইরের থেকে লিখে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের এটা দরকার নেই। আমাদের যেরাম ছিল আমাদের সেরামেই থাকুক। আমাদের যে এখানকার ধরুন যে মা বোনদের মেয়েদের আমাদের বিয়ে হবে, তো তারা কোথায় যাবে? আমাদের তো আর পয়সা নেই যে আমরা প্যান্ডেল করবো 10-12 হাজার টাকা খরচা করে। হ্যাঁ, তো এটা যখন আমাদেরকে সরকার থেকে বানিয়ে দিয়েছে তো আমাদের এটাই থাক। তো এখানে এটা কি জানি এগুলো যে কখন ঢুকাইছে আমরা তো এখানকার, কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি এগুলো কখন ঢুকাইছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন আমরা চাইছি আমাদের যেরাম এটা সরকারের যে কাজের জন্য বানিয়ে দিয়েছে ওইটাই থাক। আমাদের কোনো ডাক্তার চাই না। আচ্ছা, আপনারা কি জানেন এই যে হ্যাঁ, বাংলাদেশি মহিলা বিতি। কি নাম তার? বিতি। তো এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন আমরা কিছু না, আমাদের যেরাম ছিল সেরামেই থাক। কোনো অনুষ্ঠান হবে